Huija Koktomani Bishingti Koktomani, Srangsal Achugo, Koroksa Samung Shidra Tangnaino, Bujong Nogo Tarani Bishingo Khobjak, West, Nobody Amseni, Amtolini Simi, Romka Police. Koktomao Shaimanka, 2025 Bisini, Lightale 1st December ni Sharigo, Koroksa Umor Shoksa Yaborino, Rompre Shokre Claimani. Party Munglotoyi, Sunamara Tanawa Bini Mungui, Pok Shilta Zake, Gatal BNS Raidate, PUCSO Ekno, Ruksawino, Romprenai Shamong Shidra. Tangnaino, Dorbanogo Rohorjaka. Romprenano Rutuk Tanigo, Jobaka Sunamara Thana, Amtoli Thanate, Bujong Nogo Thanani Police. 1 दिसंबर रात में हमारा सुनामुरा थाने में एक एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें एलिगेशन था कि एक नाबालिग लड़की के साथ उसका जो पर्सी है, एक मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ किया है उनके साथ, जिसका नाम है जौहर मियाँ और उसका पिताजी का नाम है अली नवाज। और वो एक्चुअली वो नाबालिग लड़की के साथ इलीगल एक्टिविटीज़ किया था। तो उसी रात को एक केस हुआ है हमारे सुनामुरा थाने में, और वो एक्चुअली आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम ही वाज एब्सकॉन्डेड। और आज हम लोग उनको अरेस्ट किया है, जो बुजुंग नगर थाने के दायरे में पड़ता है, आमतली और पश्चिम नवादी बोलते हैं उसके जगह के नाम। तो इसमें हम लोग जॉइंट ऑपरेशन किया है, हमारा सुनामुरा थाना, बुजुंग नगर पीएस और जो आमतली पीएस। और आज हम लोग उनको लानेट कोर्ट में पेश करेंगे, और अभी भी उनको पूछताछ चल रहा है कि इसमें और भी कुछ है कि नहीं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम उनको आज लानेट कोर्ट में पेश करेंगे। गत परशु दिन अर्थात डिसेम्बर 1 तारीख बिकाल आनुमानिक 3:45 दिके हस्पिटाल रोडे एक नाबालिका मेयर श्लीलताहानिर अभियोग एसेছিল ওই দিন রাত্রেবেলা। তো ওই দিন রাত্রেবেলায় আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা শ্লীলতাহানির একটা মামলা নেওয়া হয়, একটা মানে নতুন ধারা বিএনএস এবং পোক্সো অ্যাক্ট অনুসারে। তো এই সূত্র ধরে আমরা সোনামুড়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করি, এবং যদিও এই ঘটনার পর যিনি বিবাদী অর্থাৎ যিনি অ্যাকিউজড জহর মিয়া, পিতা লেট আলী নওয়াজ, ওনার বাড়ি তামসাবাড়ি, সোনামুড়া তামসাবাড়ি। তো যদিও ঘটনার পর থেকে উনি পলাতক ছিলেন, তো আমরা মানে এগুলার মানে এই কেসের তদন্তে এবং এভিডেন্সের ভিত্তিতে আমরা ওনাকে মতলব আজ শেষ রাতে ওনাকে গ্রেপ্তার করেছি। যে নন্দননগর আছে পশ্চিম নোয়াবাদী, যেটা আমতলিও বলা হয়, এখান থেকে আমরা ওনাকে গ্রেপ্তার করেছি, এবং আমতলি থানা এবং বুজংনগর থানার সহযোগিতায়। তো আজকে আমরা ওনাকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করব, এবং আমরা ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছি আমাদের পুলিশ টিম, যে এটার পেছনে আরো কেউ যুক্ত আছে কিনা বা এটার পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কিনা। তো আমরা দেখছি, এবং এই হিসাবে আমরা মহামান্য আদালতে ওনাকে প্রেরণ করব। ব্যুরো রিপোর্ট, খুমপুই।